Sila filo ko mali kono ali mani ko ga amin mo ran len wati na ma fulu bi o bela jeli ama fo ni wati na so wali ma émission mandila no fasura pi émission ama tusu wele kana plateau sans anu ga jira masala wa kare musical wa anu ga projet ga pour que forme ani melemon musical forme solo ga parala tuamna parce que artiste mana ke chogo avec le studio kono abse la baranyuma ko ga dawo ina fo album ina fo EP ina fo mixer bu mais aduna baranya ko ke tuamna segen ngona en même temps toro mi na sera la baranya tuamna ka udi awma na bora bebe content mais à travers l'émission amu ka fait chamana wisu dadula de bu mu fana buga en même temps dona na tolo wisu ka deme tuamna pour que u fana wisu ka nimisi wasa soro ga barala udi anga émission sigi kunye donc a fa yana kana nyina na bro soro sa fe na ko Facebook actuel media YouTube actuel media anga site web www.actuelmedia.net am obi information ko fana abu bela jeli soro ko sanfé biwula dena anya décider ga jeune artiste fla wele minu ngana anu ga jega masala nyogo fe fe mu ka che basi ko nyefo amu me gale fana afuna bisala family soro la tuamina en même temps tableau mu bulu abu sela u deme no fana tuamina maliko na ni maliko ga ama fo abismillah ga émission mandila no fasora puis ko nya fo tuamina bo jeune fla ba mu madame ne kini fe ale to ko esmo bega quand je me dis en même temps quand je me dis tu vois ni jamu fo quand je sens la joie mon mali on a dit maliko bon Anshu merci Actuel Média bon je m'appelle Banjougou Konaté mais mon répertoire est Esmo Beka Esmo Beka ok merci là bon mais la fière beaucoup ok merci beaucoup donc la fière beaucoup a été là pour participer au plateau sans fait son intro avec moi c'est mon atout na me do ko donc on a no molo fe ale to Apikino fulgan me to ni jamu fo ani fulgan ni si dam na kana si ala de boma donc yan nga kuma me fanu fofolo donc me befo Apikino kino weti mizimba kino sharp zimba bon nga sule bon yere to wosiara adama kone donc me bo senu ngadi ok ka commissis ka bela jele fani senu ngadi fo fe me gale ni wakati na ko artiste ba mulo plateau sans fait son ni grand me do ko kono pour que mo ga sira famille sur la mu me gale ni wakati na esmo kan memi yi to ni jam fo be ba kala ma fana me émission mina émission hip hop ara ku de do i to mila émission la barake ni to mimi mulo sur sans fait mais amé do menu mo souvent abi to do ta kana na pour que abi sera identifier no o fana ya ga baren tabulu pour ba e ni to de la ka so to wala mi la to fana na chugo bon Esmo Beka mana de là comme les tourments féticheurs de Banjougou Kanté j'espère que moi tu m'as donné mais c'est venu woro bon depuis une fitine ben wole simori ma bon simori nyale ka idorone te yabola ka ke Esmo bon Beka ngoni to damne ni jam damne ma Esmo Beka ok am sera donc Esmo Beka o yi to mais am sera donc fana yara ku damine sanju en même temps soni yara ku damine est-ce que mo dok mi ni mulu ka misigu la mais no sababu de atu fana mi ko ta dona na to la ka do studio ko na son bo di fonu bon nere ne dona dongli dala 2011 2012 ma bon comme un groupe mais groupe ko na na to ko dola bon pour le moment ngere indépendant ma bon dongli da on jarane to ko na ni grand frère ma le grand frère de mon donglida les escapés ah ouais mais avec le wana les full blibli bala sama ma bon ore kama ni tona donglida la ma parce que ma sona mère son kadinye bon aller dans la donglida bla on continue là bon darkep na janye bon même pour le moment darkep s'il y a rebembolo ma les rapula n'était mo jira mais darkep pour ma même le groupe bon groupe tira to comme na anti ga chama fo la mais quel qu'en soit kon groupe tira to comme na bon e kon moro ni groupe tira c'est que amanyo kan fore effectivement bon medawma ok merci Epikino donc ni to kan jate mine and then to epi do happy oh kuba ya ke Epikino qui to ya fana tu ma de to ya ka dire mais il va pour identifier ni fin dans le domaine voilà bon ne Apikino dana la parce que ne yɛrɛ tɔgɔ ni y'a jateminɛ diinɛmɔgɔw b'a fɔ Api kɔrɔ de ko siya ka kɔrɔ de ko content parce que i n'a fɔ an ka kira ninnu dɔ bɛ kisi ni ma bɔ yen Nabila Yakuba ale den de tɔgɔ ko Siyaka donc o tɔgɔ de ko nisɔndiya den wa content bon ne yɛrɛ fɛnɛ happy n y'a da n yɛrɛ la happy
Ouais, oui, c'est vrai. Bon, Kino est Dino, Bolantana, Dino de Tungadien. Bon, ni jamu connaît, bon, y a que Kino. Donc, Bolantana, il y a bien. Bon, mais débrouille là. Bon, ni Bolantana, mais tu Bolantana, mais débrouille à faire. Il y a un peu d'âme, en même temps, soit il y a d'âme, parce qu'il va sur le champ. Il va rappeler de il va faut la même minute à oui. Mais musique est la joie, faut me voir. Est-ce que oui, d'autres la mine thérapie pour nous bien depuis et co-famille de musique, il va rappeler dans la même fois dans ces bima. Ouais, depuis nous avons mais donc il a il y a comme une fois le début 6e ami bon son amatek 6 c'est amabla la me poser ne do asoro donc la ka di ma do la. Mais 2019 yɛrɛ de n y'a daminɛ wala n y'a daminɛ n y'a commencé n ka son fɔlɔ yɛrɛ bɔra 19 mais an ka école dɔ fasa EPID donc n y'o fasa bɔ donc a diyara mɔgɔ ye ko vraiment i bɛ se taa la min i bɛ se ka kɛ artiste bon a sɔrɔ a fɛnɛ ka di n ye trop quoi donc fɛnɛ continuer na fɔ bi. E y'o fɔ ko y'a sɔrɔ depuis 6e année ninnu na n'i y'o jateminɛ den mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ a ka di a bangebaaw ye k'i to 6e année na ka kalan kɛ ka tila ka rap kɛ a ma nɔgɔn surtout an bɛ jamana min kɔnɔ Mali rap ma faamuya comme il faut dɔw b'a kɛ i b'a fɔ délégué baara ou bien baarama ni mɔgɔ min ou bien mɔgɔ kan sugu bɛɛ fɔ ma mais e y'o fɔ wagati min na au début e b'a daminɛ wagati min na est ce que i ni famille ye problème dɔ sɔrɔ a la ou bien n'u ko k'i k'a dabila n'u m'a fɔ i k'a dabila fana e sera k'u la convaincre ni flow jumɛn ou bien kumakan jumɛn n'u sɔnna i k'a kɛ fɔ bi. Bon, depuis ni 6e waati ni y'a sɔrɔ ma u t'a kalama parce que i tun bɛ dɔnkili da nafa n'a ka chambre pour que wala ne tun bɛ bila mɔgɔ laban na parce que i bɛ dɔnkili da complexité la mais 19 nin kɔnɔna la bon parents ma n'an ka parents ka c'est à dire ma u tɛ kumaba kɛ u bɛ kuma min f'i ye dɔrɔn i bɛ fɛn min na dɔrɔn i jija i ka manamana ko dabila ma o dɔrɔn de bɛ fɔ an ye conseil bɛ d'an ma mais i bɛ ka talent b'i la fɛn min na u b'i se k'i dɛmɛ o kan quoi mais i k'a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn. N'o jɔyɔrɔ na kun fana ye kalan ka na arabu kana na kalan dun mais est ce que bi Epic est ce que arabu ma kalan dun ou bien est ce que a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Arabu ma kalan dun dɛ ɲinan n yɛrɛ bɛ terminal la. I bɛ terminal la ɲinan. n bɛ terminal la bon kɔni arabu ma kalan a ma zi n ka kalan kan halisa n bɛ ka kalan halisa n bɛ taa cours la n bɛ cours kɛ mais dɔnkilida fɛnɛ o niveau o fɛnɛ ta bɛ kɛ quoi. mais n'i y'o fana jateminɛ ne taara école de la misiw bɛ a bɛ fɛnw bɛ classe kɔnɔ leçon de fana bɛ d'aw ma e bɛ taa n'o de so en même temps a bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ développer e b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan texte dɔ fana bɛ e kunna e tagatɔ so e ye fɛn dɔ dɔrɔn e b'a fɔ o kɛ texte ye e bɛ se k'o texte dilan cogo di k'o analyser ka tila ka leçon fana ta ka na école la ka se ka fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ alors que i dun bɛ ka lamɛn bi bi in na o secret ye jumɛn ye e bɛ ka se k'o kɛ. bon temps de don quoi fɛn bɛɛ temps de dɔnkilida i bɛ a temps k'i yɛrɛ mais ne ka dɔnkilida yɛrɛ ye min ye parce que ne ka texte bɔcogo ni a ka nɔgɔn ne bolo quoi. n'a fɔ an bɛ ka kuma min kɛ tan ne bɛ n to yan ne bɛna inspiration dɔ sɔrɔ ka miiri dɔnkili dɔ la a bɛ se ka bɔ tan ne bɛ téléphone ta dɔrɔn ka enregistrer dɔ de bɛ n ka baara kɛ kɔfɛ kuma dɔ la yɛrɛ ne bɛ taa bɔ n ka texte dɔ n ka téléphone kɔnɔ o cɛ ja nin ka di dɛ ne yɛrɛ bɔra nin kan ja ne nin da don dɔ la de a y'a sɔrɔ an hakili b'a la donc n bɛ se k'o continuer n yɛrɛ b'a yira dɔw la u b'a fɔ vraiment manager b'a fɔ vraiment a ka ɲi ani n ka staff donc n ka texte bɛ bɔ ten dɔrɔn de mais ni kalan tɛ ɲɔgɔn ye sira la quoi. wala i y'i da mɔgɔ fɛn dɔ la i b'a dɔn misiri fana kɔnɔ ka don a la surtout an y'a fɔ rap i bɛ taa mɔgɔ dɔ fɛ yen dɔn ne b'a fɛ ka rap kɛ n b'a fɛ ka don studio la a dɔw bɛ kuma caman fɔ sɔnni u k'i dɛmɛ mais i filɛ k'i da mɔgɔ manager ko kuma min na a ma nɔgɔn mais genre manager jumɛn sɔnna ka jɔ e kɔrɔ k'a lajɛ talent min la k'a b'i dɛmɛ ani staff donc e sera ka mun de kɛ ka yira olu la olu ka sɔn ka jɔ e jigiya kɔrɔ bi e bɛ ka rap kɛ u bɛ k'i dɛmɛ i ni staff fana ni ko minnu b'a ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e ka sigɛrɛ kɛra mun ye ka ɲɛsin u ma. bon ne ka manager ko ni ne ka fɛn ko vraiment ala yɛrɛ de chance da diya ne la quoi parce que ne ka dɔnkili la ne yɛrɛ da waga mɔgɔ min kɛrɛfɛ dɔrɔn a bɛ ne dɛmɛ a bɛ hakilina dɔ di ne ma a bɛ relation dɔ di ne ma hali n'ale sera ne dɛmɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka ne dɛmɛ quoi bon ne ka manager ko yɛrɛ kɛra ne ka staff Zimba parce que ne ka team ye Zimba ye bon n ka staff ye n teriw b'a fɔ vraiment taala min la a bɛ tan an bɛ taa nin fɛ yen u bɛ n déplacer donc olu yɛrɛ de ne déplacer fo ne sera n grand frère fɛ yen ne kɔrɔkɛ fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ de ne ka son bɔ ne ka premier son ne grand frère yɛrɛ de y'a financer ka wari ni fɛnw bɛɛ bɔ mais grâce à an terikɛ min donna n grand frère la a t'a fɔ vraiment taala min dɔgɔnin na i m'a ye a bɛ ka kɛ tan a bɛ ka kɛ tan ekɔliso sɔn a y'a bɔ taala ma la a bɛ tan wa fana a bɛ taga dɔnkili da parce que ne bɛ dɔnkili yɛrɛ de da quoi dɔnkilida yɛrɛ de ka di ne b'a da yɛrɛ de donc o de kɛra sababu ye donc mɔgɔ c'est à dire kuma bɛ se ɲɔgɔn ma dɔɔnin fɔ staff farala ɲɔgɔn kan donc bi bi in na alhamdulilayi dɔ bɛ ka fara staff kan dɔ bɛ ka fara bon dɔ fana bɛ ka fara dɛmɛbaga kan voilà tiɲɛ yɛrɛ la ça va yɛrɛ a bɛ ka. merci beaucoup n bɛ tila ka na Asmo e ko k'e tɔgɔma tun ye e ko ko jumɛn mun don.
voilà petit cher ba mun do mais genre muna imi to ma ka sira to ma ina arapula muni kama ina arapula parce que ya fo vraiment arapu rappel do ko ngada même temps de kam de kadi mais pour ina ro ka sira o bien to ma ka sira de mandi bon a sira mandi o tere si problème yere moye kum kadi mo koy o sira m kadi mo koy iborita bon mala yini ngale ka sira ta quoi ngon ma don to ma no wa ma barado mais fem yere jara tintilo no munga o école ni rapu doro mais ni question posée avec nous na ja famille chama mi jorodi do nga sala kala parce que ni ati de na rapu fana ni e kala de dona na tola abi de mega ko chama na al suba bi sala kontra ba do so c'est vrai manager bi de ma ko ni fona mais ni fana bi sere ni fondo abi fana de me dona na tola al yordo la manager na sala déplacer yordo la ata mais ni era ta cha ni wo fe do de nyoro i fana sala ta di manager ma bi jira barake mais e ko li be la sala ni musique petchori ou bien musique va rapu il fait musique ga kalando non musique ma kalando ne nyore fo kuma wono ko be genre bon ibi jija alni ko fla bi la ga ke ibi jija ba fla be ke wakati do ma problème o drone mais nga école ke en même temps ibi niveau de mena bibina bon me terminal le la ma salon yere nyaaje ma bon no ni mi école ke wa me ma rapu ke ne yere kon bolu ati nyongo che mais famille fana ma problème do ala début ya damine fo bi bon woro mo donc la damine kon amandi famille mais comme amadame nene la beret se ga fonema yera fi voilà les fena voilà donc voilà wa so grand frère bala bon donc ou se ga kuma cha mais ate ku bolo ko ba quoi parce que wa fo amadame nene la ma follow ma fo allu ni manga mais wa fo ko yoro karsa nere manga ne ba fo awo wa fo donc la dable gi nyashika kalama mais bibina alhamdulillah souvent mou la motiver alni contané de na sokono mais firsal ni fait on fili la mère yere to en téléphone mine ga en son la ma bon o bebele quoi o wa ira ga ga jawi ma mais musique damne fana ibe baro bala la ba so bibi me de la ni fon so la ni fana sera kana chori ni idée du mais ko bi na so ni staff wi bolo me ini jome la barake nyo fe ou i kele ni jole ni ga ko la ni ko be ire bi jona be ini jome la barake bibina bon en fleur homme nego sang ni teru de ga barake ma na fo tu va photo comme là derrière ka staff interu de ma mais ngon mala ni folo ka mo décider mi mo mi nga staff wi parce que ni talambe ni bala abe kuna wakati be mo be soro quoi ma bon réseau manu be fembe be mais mu yɛrɛ ka di mɔgɔ bɛ mɔgɔ de la hali bi dɛmɛbaga mɔgɔ minnu suivent nos réseaux sociaux kan min bɛ se k'i bala an ka ko la quoi pour que n bɛ se ka ye joona parce que o dɔrɔn de don. Dans les quartiers aussi, il va y avoir des rappels de il faut cheminement ka se ka concours la sinu ni ɲɔgɔn cɛ sigida ni fɛnw na ka se ka kɛ talenté minnu bɛ yen o fana bɛ se ka u ka fɛn mun kunu kan cɛ u ka se k'u bɔ cogoya min na dɛmɛbagaw ka se ka na don n'a nataw la fana u ka se ka propulser dans les games aussi est-ce qu'il est là ka participer concours dɔw la a daminɛ o la. bon n y'a f'i ye cogo min na bon komi ne yɛrɛ kelen baara daminɛ a tɛ san kelen bɔ n y'a f'i ye cogo min na n kun bɛ groupe la bon groupe cire san ye san damadɔni kɛ album dɔ bɛna bɛn ne ma n bolo studio la yɛrɛ mais comme an ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ album ma bila finalement a kɛra carré kɔnɔ sɔn ka envoyer téléphone fɛ ala ma bila réseaux sociaux ni fɛnw kan bon n yɛrɛ ka staff y'a jateminɛ comme taala min na bon an saba de tun bɛ rappe ma bon kelen bɛ yen n ka flow dɔ tun bɛ yen o tun ka d'o ye o yɛrɛ ko n k'o kɛ son kelen direct la quoi n'a ma ɲɛ ko bɛ taa ma bon ne yɛrɛ doncogo filɛ n kelen na ten ma bon n ye baara daminɛ ten bon ko kɔni na parce que ni groupe cira ni nani kelen na mɔgɔ caman bɛ ko miiri a kunna ka sɔrɔ tɛ ne tɛ diɲɛ yɛrɛ ne tɛ tɔw ka côté dɔn ne kɔni hali n'a sɔrɔ idée nana tɔw la k'a bila o idée ma na ne la quoi ma idée min nana ne la dɔrɔn ka continuer parce que ma a bɛ n kunna wagati bɛɛ n bɛ se ka kɛ quoi. mais i kelen ka baara daminɛ i ti labɛn la i t'a agence de communication na minnu bɛ ka baara kɛ n'a bɔra i ka staff la i ti t'olu si la fɔlɔ. bon n tɛ foyi la fɔlɔ. mais don n'a nataw la est ce que labɛn dɔ de nɔfɛ a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que o hakilinaw b'i la i ka se ka baara kɛ na ou bien i kelen n'i ka staff b'a fɛ ka baara dɔ kɛ don n'a nataw la a bɛ se ka ye cogoya min na min ti labɛn ou bien agence de communication ye. bon an kɔni ni ka staff an bɛ ka belebele kɛ yɛrɛ de surprise baden de bɛ yen mais n yɛrɛ
ni EP dɔ kɛ mais EP ma bila comme affiche ni fɛnw ma bɔ mais bientôt kɔni a bɛ bila bon n'a bilara m'a bila an ka chaîne YouTube kan bon mun ye label ko ye m'a décidé ka don label la parce que ne yɛrɛ bolo san n ka baara kɛ avec mes gars o da ka di na ni label ye quoi sinon Lil Ben ni a kun y'a ka comme industriel ko kuma fɔ n ye mais m'a minɛ n bolo bala ten comme pour le moment ni Lil Ben ni Ouzlo de bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na bon n kɔni filɛ wagati min na ala ko tiɲɛ label ko tɛ n kunna ne ye indépendant de ni min bɛ se ka n dɛmɛ n dɛmɛ mais label ko tɛ n kunna fɔlɔ quoi. Et puis Kilo, j'ai ma fille ɲininka i y'a fɔ misiri la i yɛrɛ b'a kalama i bɛ sigi donc c'est pas parce que yɔrɔ minnu de don i b'a sɔrɔ Bamakɔ yan kɔnɔna na même si Bamakɔ Segu bɛ Bamakɔ fɛ a bɛ commune 6 de fɛ est-ce que au début studio ko problème dɔ y'i sɔrɔ yɔrɔ ninnu na f'i ka déplacer ka bɔ yen tuma bɛɛ ka t'i ka musique produire ou bien producteur dɔ b'i bolo Segu min b'i ka baara nɔgɔya i bolo wa. Ouais, bon, producteur ɲɛnama bɛ n bolo Senu Dika Musique non vraiment o ye producteur a yɛrɛ suivre non bon a bɛ genre a bɛ fɛn bɛɛ a bɛ genre bɛɛ kɛ quoi zikiri ni fɛn ninnu bɛɛ mais n bɛ to ka don yan fɛnɛ n ka producteur fɛnɛ an ka label Aguratu an ka fɛn dɔ bɛ yan label dɔ mais n t'a label la fɔlɔ mais n kɔrɔkɛw ka ko do Aguratoire studio 65 a bɛ Lafiyabugu voilà bon studio la fɛnɛ n bɛ n ka son min produire en plus ani studio ba ninnu i n'a fɔ Elvides fɛ n ka son n ka projet dɔw bɛ Lil Visco bon ani Dukara fɛ n ka projet dɔ kɛra ani projet jɔn tɔgɔ bɛ dɔn Joker ouais Joker fɛnɛ fɛ yen an bɛ beat bon olu de tɛ vraiment studio problème kɔni m'an sɔrɔ fɔlɔ non voilà j'arrive en plus une fille la Prince Wozo a jo Prince an bɛ beat voilà vraiment o yɛrɛ o n ka projet fila kɛ. Ok ma fili ɲininka n ye Esmo ɲininka min na est-ce que i delila ka participer concours dɔ la ka taa talent min la i ka taa yira mɔgɔw la parce que i b'a dɔn caman au début u bɛ taa concours la caman b'a kalama concours ko kuma a ma nɔgɔn Mali la mais genre i b'a sɔrɔ i ka fɛn min n'i taara i bɛ taa fɛn dɔ yira mɔgɔ la mais mɔgɔ yɛrɛ bɛ tila ka juger est-ce que i ye concours dɔ participer au début. Ouais bon ne ye concours caman participer n ye concours dɔ kɛ n ka concours fɔlɔ-fɔlɔ kɛra Senu an yɛrɛ ka Cekari la bon concours in a kɛra a daminɛ cogo tun ka ɲi bon n taara den finale n yɛrɛ tun ye premier ye den finale la bon an taara finale la finale ma se ka taa bon a daminɛ la ni Covid ye a banna an bɛna don di an tɛna don di donc u ye wari fara ɲɔgɔn kan wari dun mais u tun b'an bila ka fanu labɔ ne yɛrɛ ka fanu sotarama bɛ sotaramaw fa jamaw tun bɛ bɔ an nɔfɛ an bɛ kɔbaw wuli entrée tun b'a la 1000 francs a tɔgɔ ko défi pop Senu MC kɔrɔ dɛsɛlen rappeur dɛsɛlen dɔw bɛ Senu olu de don olu fara ɲɔgɔn kan a kɛ donc u ka wari ɲini sira de don donc u y'a kɛ ka wari dun a concours la ne tun ye premier den finale la mais finale ma se ka taa jusqu'à présent non fo sisan a mɛnna bon concours filanan yɛrɛ o kɛra Ɲamakɔrɔ Sisi Darame la o ye concours dɔ Ɲamakɔrɔkaw cɛ Senu artiste dɔrɔn tɛ Senu taw b'a la Ɲamakɔrɔ fan bɛɛ quoi donc o tun ye PBN donc an tor'o la o concours fɛnɛ o kɛnɛ sanfɛla la n yɛrɛ tun kɛra premier fɛnɛ mais a yira na sanni parce que i tɛ se ka ko a tɛ se ka di quoi non concours kɛra fɔ mankan kɛra Ɲamakɔrɔ ka don yɛrɛ ne bɛ Ɲamakɔrɔ fo Ɲamakɔrɔ kɛlɛ kɛ ko vraiment an ni concours in organisé an fɛ yen mais an min y'an ci bi a kɛra Sisi Darame la u ye fan bɛɛ kɛ mankan Manu yɛrɛ kumana ko ne ka mic minɛ ka kuma ko k'a fɔ vraiment Ɲamakɔrɔkaw ko ma u y'a opposé ni ko non ne ko ne tɛ se ka kɛ ne kɔni ye micro minɛ ne ye dɔnkili dɔrɔn de da ne ye kɔrɔma tigɛ dɔnkili kɔnɔ pour que u se k'u sɔn quoi ne ye freestyle dɔ filmé o la donc micro mic di a don ne yɛrɛ kasira donc u ye projet dɔw u kɔni ye promesse min ta ye projet min na projet fila u kɔni y'o kan ye deuxième ta an ye collectif somme kɛ mais projet ye fɛn bon fɛn min fɔra u y'a fɔ k'a dan de parce que premier ta u ye Sisi Darame d'i ma concert la fo u b'a fɛn bɛɛ k'i ye quoi donc i mana min ta la o y'i yɛrɛ ta ye i mana fɛn fɛn bɔ la o yɛrɛ ta ye donc olu b'i dɛmɛ ka promotion kɛ pour que jama si bɛ se ka n'i ka concert la donc vraiment a kɔni ɲana ma parce que a sababuya tun donna Ɲamakɔrɔ vraiment a y'a dɔn talent min la dɔ i bɛ suit yɔrɔ caman mɔgɔ mɔgɔ fana y'a participer MC fɛn fɛn b'a la an ye contact échange kɛ donc a ye koba de nɔgɔya fana ma quoi bon concours fana kɛra laban in na o kɛra Senu tuguni o ye kɛwale fɛnɛ Djidji Alpe donc o concours fana kɛra o kuma cayara dɛ mais n kɛra deuxième ye o kɔni ye prix u ye papier jalan de d'an ma o la parce que
Oui, attestation d'ama. Akuma konguru kuma cara mais réalité te konguru no quoi. Mais mi arada rappel no cha mi nyondo sinu mi quoi. Voilà. Donc oui, papier jala ne jan. Et papier mine na projet mina ki folla uti iron ke kama ke tama ke tamen di prima min deuxième ma min di troisième ma. Tulla ga iron flana ke kata changer. En plus ka iron sabano begala. Donc artiste fou madama. Attestation ne dara ma ga photo tanae. Ka mo chama wuli kana donc premier étape gen soin deuxième étape maintenant on a déjà maman te centre là donc on ta ko projet fla dans jien bulbul bege appel bege ne wulen mafuka ben wulen tinyana bore donc al piba kala ma jija al piba kala ma ta kala ma antu do mo kom nyana si en adresse la parce que lui sinwo donc quand fui masika so o chaque trap bina ke entre chaque trap wuli donc chaque trap wawe samedi ga concert mi watimna kamna concert parce que membre jury reference chaque trap mala effectivement donc a concours masika et chaque trap taw masika ke ko fe e samedi ga concert bani angla wala ligue o ko amangene bo kangana projet bo joker fi anana joker fi na prise de e bit de mumne o appel bafene a tagan ga sigi sensim chala en repsa en son boire wallahi billah en plus en claro la en claro na projet prise de voix que joker fi prise de voix manya anana sia ngam na prise de voix que ama ou l'appel tita en resabutira parce que chaque trap de gang a fait a wa que joker anana joker fi joker nana dogondo aga kalandino bla wa prise de voix que voilà anu me nyefla do anti ina fo manana sadi ni adam nani manana ko ni donano imbe manana minero adam nani siberi ama mo dali nyama te fufu konguru ye an yɛrɛ halala de parce que an ni sotaramaw faga tan an ka fanu de sɔnna wa fɛnɛ olu de fɛnɛ y'a fɔ k'anw de don k'an kɛra ye voilà u taara manana kɛ sɔn fila de kan ka d'an ma sɔn filanan yɛrɛ ma bɔ sɔn yɛrɛ an ye suru minɛ Joker fɛ yen an taara sɔn in produit Dega fɛ yen a kɔni a sɔn bilala samedi don vraiment a kɔni a ye vie kɛ 4 jours yɛrɛ a taara fɔ 800 et quelques kɔnɔ sinuwaw y'a lajɛ ki vraiment bɛɛ bɛ ka aimé fan bɛɛ a bɛɛ bɛ ka apprécier sɔn in na wala ne ka konguru kɛra tan ne bon a si ma kɛ hɛrɛ a si ne ka konguru si tɛ wale alhamdulillah a dabirina da la mais a kɔni est-ce que donna natɔ la i bɛ n'i inscrire konguru wɛrɛ ou bien i bɛ n'i passer bon tu do konguru la diɲɛ in kɔnɔ bilen fo ni a bɛ se ka kɛ dɔn na nata parce que ni mo tɛ se ka don a la bon ko ka ca quoi mais n yɛrɛ hakilina ta n bɛ don min na ko bi cɛ ne don man di konguru la dɛ parce que hali konguru dɔ dara o kɔfɛ dɔw yɛrɛ n wele konguru dɔ mamburusiri dɔ yɛrɛ vraiment a piqué no talent min la na konguru la ne ye inscrire zéro franc no way non tena ne a fɔ n ka staff olu yɛrɛ ko n kana taa parce que a ma nɔgɔ quoi konguru la ni dɔ bɛ kɛ konguru la i bɛ se n'a ye a b'i bati hali ni namara kɛra i la k'a d'i ma n'a y'i bati donc tagalen ɲɛfɛ a kuma ka ca quoi mais a b'a dɔn ko min ye min ye quoi ou bien i ka fanu bɛ ka déplacer ka sotaramaw fa ka taa a jateminɛ n'i ye concert min kɛ n'i ka fanu bɔra ka sotarama fa a wari tɛ d'i ma direct la n b'a fisa ni konguru min ye fu la konguru la premier tour a deuxième tour la u bɛ taa yɔrɔ dɔ de ta endroit dɔ de ta wari bɛ sara yɔrɔ min na u ka projet u wari sɔrɔ la o wala u wari sɔrɔ la mais artiste ta i bɛ bɔ a la wari dɔ fɛnɛ kan i bɛ bɔ a la ani i bɛ compagnie min sɔrɔ hali n'a man caya mais a ka kɛ kilenna kan wala donc o la ne yɛrɛ ma sɔn a ma parce que konguru tɛ min bɛ yen u b'a fɔ k'i ka taa n'i ka fɛnw ye comme u bɛ jama ta u bɛ se ka jama masigi 50% i ka talent n'i ka style ni fɛn 50% donc wari ko de donc ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la olu ko sugani ninnu n tɛ don o la bilen a bɛ se ka kɛ ɲɛnama dɔ bɛ na yɛrɛ mais fɛn n t'o kɛ quoi. ok n'i ye ka sɔn fana jateminɛ i y'a décidé ka wagati dɔ la ka sɔn dɔ da Mali kan voilà o hakilina nana cogo di ka sɔn dɔ dɔn kan. bon o hakilina nana a y'a sɔrɔ a sufɛlen don yɛrɛ a y'a sɔrɔ a sufɛlen don yɛrɛ cɛ a puis ça ne va pas manager ça ne va pas manager baara min na staff n'i kɔni ne ye artiste kɔni bɛ ka manager dɔ wele ça ne va pas i b'i ka staff wele bon a y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ waati min na coup d'état bɛ yen a kɛra a gannen don fan bɛɛ fɛ donc couvre-feu nana tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ ka école ko tiɲɛna waati radio média fɛn fɛn bɛ yen belebeleba fara kumaba fara misɛnman kan bɛɛ bɛ migi plein a jamana bɛ tan a bɛ tan a tɛ ka ɲɛ ça ne va pas ici école an bɛ grève la an y'a san bɛɛ kɛ grève la en plus docteur sow la i yɛrɛ b'a ye ça ne va pas docteur c'est-à-dire banabaatɔ bɛ ka sa kow kun ka ca quoi donc ne yɛrɛ y'a la est ce que ne ye nin sɔn in bɔ ne tɛna nin sɔn in tɛna i tigɛ bon sɔn in konguru ne ye ɲɛmakɔrɔ konguru kɛ ni sɔn in de n'a y'a ta n'a yɛrɛ donc o hakilina de nana ne ye Mali sɔn in bɔ. ok mais est ce que i hakili bɛ a yɔrɔ min dɔ la parce que mɔgɔ caman y'a fɔ a ka se k'i ɲininka a la en même temps hali n'i bɛ se ka kapila dɔɔni k'a la ka mɔgɔ hakili jigin minnu bɛ k'an layɛ nin wagati in na. awɔ donc n bɛ se k'o kɛ démocratie o ma foyi ɲɛ an ka Mali ye bi
fasojɔ kuma bɛ min gɛlɛya kama fantadenw tɛ kalan kɛ bi sini ɲɛsigi bɛ min somaji bɛ immigrants bɛ bɔ ka wari ɲini fasojɔ kuma bɛ min chef d'état jɔyɔrɔ bɛ min an bangebaaw ɲɛjɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ min kono mali tɛ ko bi mali yamana vote min ɲɛ o bɛ wele k'a ka fami hey filiyatɔw bɛ ka caya mali wa soldaw bɛ ka faga kote ka ɲɛɲini souvent je me demande que je dois faire au Mali si je vois les jeunes diplômés en sommeil dans mon pays injustice bɛ ka kɛlɛ wili entre les peuples les chia kɛlɛ dun tɛ anw danbe depuis la wale ta ɲininaw bɛ ka faso tiɲɛko bɛ ka anw dɛmɛ vraiment mali sɛgɛnna hali na danna balokoma malidenw tɔɔrɔ la jɔn bɛna bɔ sɛgɛ jugu la ka dun ka fani bɛn sabatan faso ban ye kɔnɔ sa ala ka ɲinɛ malidenw na ka sɔn ɲɛmɔgɔ ɲuman na faso kanu bɛ min na hey baara dusu bɛ min na fantan ka hakɛ kɛlɛ ide bɛ min na wɛ maliba kanu bɛ min na kɔrɔnfɛ kɛlɛba hakili bɛ min na anw yɛrɛ ka sɛgɛn erreur fɔlɔ ye anw yɛrɛ de ye à cause de 5000 francs facilement an bɛ vote ye ni mali tɛ docteur tɛ da grève la for une semaine les enseignants du Mali sont mal payés mais pas possible wa yurugu ni yɛrɛ sago kɛ de bɛ ka n'a segi mali bɛ danger la n'a ma kɛ kelen ye jugu bɛ yɛlɛ na galère bɛ jeunesse la ni baara tɛ négisi jagoya maga bɛ kɛ mon pays est indivisible kuma kan k'e l'on veut la paix maliyɛnw tɛ kɛlɛ fɛ barani samo de kɛ ɲɔgɔn ɲɛɲini an to fɛ attaque bɛ ka kɛ don o don waati bɛɛ bitigi dɔ bɛ ka dakari an bolola fɛn bɛɛ société an n'o min ɲɛtaga ko kuma bɛ kɛ di hommage à tous les soldats ni mali ma kana kisi donc merci non c'est très bien donc soy moi camarade faut vraiment soy jara parce que il va faire mon phare en réalité les deux en même temps c'est pour cela que souvent on artiste souvent avec vecteur de communication parce que il fait sous nous fleur et fait un phare moi camarade mais c'est qui tasse là comme politique durante qu'a fait là pour politicien il se faire faux ou bien va faire d'offre moi na moi c'est la comme sur là mais artiste fana jora et fait une société on na la que be jora be se na fa di bema ni musique fleur va faire un phare il mali era de franyo a di moi c'est pour cela que artiste fana c'est le vecteur de communication non vraiment moi donc mais clairement c'est kana tout est-ce que il faut mixer petit boulot bon petit boulot là on a bon faire un groupe là matagné doit être épée de préparer épée par exemple à faire quelque chose en même temps là faire un morceau de bon épée on ngeli nous a 5 morceaux de décider pour le moment mais comme à ma place là agilna be fali ma le ga do fra mais 5 morceaux qu'on ne be bon folo o morceau fana ibe ga barake chogoli parce que go ni studio tigo worom be barake mais est ce que ini contrat be ni beatmaker do ñu ko bien a morceau ñu fana iba fa décider ga ta studio worom na des studios différents pour que la sega tonalité fana fale o iba fa berge yoro keli non on te fait ga be yoro keli ne mais bon épée yere beatmaker sabar be ga barake uzno lil ben l'équipe prod comme wera banga sigida la no be ñonga non sabar be ga barake mais bibi na yo rappel chama me wuli C4 ko kuma de bi chama ni fondala est ce que C4 la famille ni rappel do ni ñonga ina fo na ga famille abi ñonga buji mais kuma woro ni fond est ce que bembi C4 rappel do ñonga ina fo kere nya ga sigida era fanana bon fenti na rappel che ma foi na rappel che bon ali ntiri rapperu ka ca ma bon ni mkungo be no o se kan wele ka ko ma mais ni mutu ntiri pour que nga yola o be ngan sisi la ba soro nga staff yere o se bola ma lolu yere sona ngata muna abana ok ikele gale nga para damine comme artiste indépendant i bolé groupe la est ce que i ga morceau do be ni minu jara mo parce que artiste mara morceau de ba soro akani me ba soro do be boli ka teme do ka est ce que morceau do jara e ro be mi yere be ka boli ko se mi me ka to ni es moment bibi na sigida yare la bon no me kumo la kon ni songoro na sombe kadi ma souvent yere be nga sondo yi ni abo studio la yere bay ma nege mne fume presse a rabla ma mais me clara do rego fene be jenga te mawa c'est vrai bon ngon nga sombe kadi no be kadi be ba so do be mi me buli mi yere be mo be mi apprécier ko ju wat me to parce que il ta so morceau fana be artiste ma ke chu do be ulu be sondo apprécier gat me do mi me ko ju ay bon nya me al sa me ga baragata parce que mi yɛrɛ fɔ cogo min na n ka morceau fɔlɔ in n kelen ka baara daminɛ indépendant n ye morceau fɔlɔ min bila a ye mɔgɔw touché dɔɔni o morceau tun ye jumɛn ye karamɔgɔ gangsa
karamɔgɔ gangsta ɔ o fana idée nana cogo di ka karamɔgɔ ta ka gangsta ta k'olu fila collection ɲɔgɔn na cogo di bon ko in kɛra a bɛna fɔ n y'a f'i ye cogo min na bon flux kun bɛ ne kɔnɔ a mɛnna bon o wagati puis an biti télécharger de kun ka d'an ye an bɛ to bitmeti kɔnɔ n'an ye biti min sɔrɔ bon n ye biti ɲɛ a diyara n ye n bɛ to k'a giffer finalement n nana sansi ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ n y'a f'i ye cogo min na an mɔgɔ saba bɛ dɔnkili la bon kelen bɛ yen o yɛrɛ de ye i tintin pour que n bɛ se ka son in mixer cogo min na k'a bila o yɛrɛ kɛra son in bila cogo i kelen de son in da ou bien n'olu ayi n kelen d'o da i kelen de y'a da mais i bɛ se ka rappela dɔɔni kɛ la ka hakili minnu bɛ k'a lajɛ k'olu fana hakili jigin son in na wayi n bɛ se k'o kɛ nɛgɛtigɛ yɔrɔ tɛ fantanya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min tɛ fana ye bologolontigi tɛ fantan ye wasetigiya tɛ bɛɛ kɛ fama ye burumusidigi bɛɛ tɛ a ja ye forokiyatigi bɛɛ tɛ jila ye sɛ miɲɛtɔ balo ye kirikɛ ye wa peya kelen tɛ nin kɛ gɛngsa no i ma dɔn maliyɛn tɛ mɔgɔ dɔn maliyɛn tɛ mɔgɔ dɔn i ma dɔn maliyɛn tɛ tiɲɛ fɔ u tɛ mɔgɔba valeur dɔn awi ne de don simo baga dɔn awi jɔn ma sɔn n wele baga bon u ye fu ye u ma fɛn ye u ye fu ye u ma fɛn ye karamɔgɔ gangsaw bɛ n kɔ wagabiya gangsaw bɛ n kɔ malimatu gangsaw bɛ n kɔ wa karamɔgɔ dasibaw bɛ n kɔ ale selema 5 ans un présent aussi c'était pareil en tout ça fait 10 à des fois comparaison donc il y a pas de ne wili la depuis sɔgɔma ne wini la u bɔ dara la an ka dɔ fɔ o de bɛ tolon ja. Ok, non, c'est très bien. Au son des délégations pour lesquelles il y a bon, au son des mots touchés. Au son des mots touchés, puis où est-ce que son pour les mais il y a fait nous faut pas qu'on ait tellement problème sur la bon ma problème foyi sɔrɔ a la au contraire la diyara mɔgɔw ye yɛrɛ parce que ni mɔgɔw y'a lamɛn depuis a daminɛ fo ka taa ban u bɛ to yɛlɛ ni nisɔndiya dɔrɔn de la ok mais est-ce que de la concert dɔ organiser ou bien i bɛ o bɛɛ kɔnɔ ni pe banna i ka se ka podium ou concert dɔ ou bien de la ka podium dɔ fana kɛ ka tɛmɛ bon depuis n kelen baara daminɛ ma podium kɛ mais pour le moment kɔni concert ko bɛ n ka projet la bon an filɛ wagati min na an filɛ concert ko boliboli la n mago bɛ grand artiste dɔw la n ka concert la mais comme parrain d'artiste o ni a ka ca quoi hali beatmaker kun da bon o de bɛ ka EP ko yɛrɛ la retardé parce que n bɛ fɛ ka n ka concert ko bɛɛ sigi sen kan n'a sigira an bɛ sɔrɔ ka EP bila ka bɛn a ma pour que n bɛ se ka taa EP dédicace kɛ n ka concert la cogo min na. ok baara o baara n'i b'a daminɛ n y'a fɔ o bɛ taa se u bɛ sɛgɛn ni fɛnw sɔrɔ a la est ce que au début fo ka taa se wagati dɔ ma est ce que i delila ka sɛgɛn dɔ sɔrɔ i ka baara in kɔnɔ fo ka taa se don n'a natɔ la a nana jigin kɔnɔ est ce que rap est ce que ne t'a jɔ est ce que i delila k'o sɛgɛn dɔ sɔrɔ i ka baara in kɔnɔ wayi bon o bɛ kɛ bɛɛ la o i mana kɛ baara o baara la i yɛrɛ hadamaden i b'a bila i kun na n'i ye ko o daminɛ ni nɔgɔya ye gɛlɛya bɛ sɔrɔ a kɔfɛ ma bon n'i ye ko o daminɛ ni gɛlɛya fɛnɛ i b'i jija courage ka k'i la o la ma bon dɔnkilida a ma nɔgɔn surtout a daminɛ caman bɛ f'i ma caman bɛ k'i la mais ni fɛn fɛn ka di i ye diɲɛ yɛrɛ kama i man to k'o bila kuma kama i ma mais i delila ka nɔgɔya dɔ sɔrɔ baara in fana kɔnɔ n'olu de bɛ ka courage d'i ma jusqu'à présent i bɛ ka persévérer ka taa sanfɛ défi mun b'i kɔnɔ i ka se k'olu relever don n'a nataw la est ce que olu nɔgɔya dɔw fana sɔrɔ a kɔnɔ ani olu dɔw sɔrɔla cogo di fana bon n bɛ se k'a fɔ ko n ye nɔgɔya min sɔrɔ hali bi dɔnkilida bɛ ka diya n ye ka taa fɛ parce que alhamdulilayi bi ni beatmaker baw bɛ ka baara kɛ tel que Lil Ben o ni Ouzno ma sinon wagati caman tɛmɛra n'i kun y'a fɔ an ye k'an bɛ se grand studio la hali un jour ka dɔnkili da an tun tɛ da la i ma bon ni kuma ni fɛnw kɛra découragement bɛ na o tuma dɔ la i bɛ son dɔw bila i bolo a bɛ kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten wa i ma bon dɔw b'a essayer k'a fɔ a diyara bon dɔw b'i lagosi mais hali o bɛɛ la i ma décourager ça va ko bɛ ɲa quoi mais bi bi in na kɔni content don parce que n yɛrɛ bolo n bɛ ka taa cogo min na c'est bien quoi hali ka dan ni mɔgɔba minnu bɛ ka baara kɛ sisan tel que Ouzno Lil Ben a ka ca ala fɛ olu kama caman bɛ se k'an suit quoi parce que bi bi in na rappeur bɛɛ tɛ se ka sababu sɔrɔ ka se grand studio la mais a kuma tɛ ka dɔnkili da ne ɲɔgɔn caman bɛ yen bi i b'a sɔrɔ olu bɛ girin bɛɛ la u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ se grand studio la cogo min na mais bi alhamdulilayi ne bɛ collaborer olu ni ɲɔgɔn cɛ bon n m'a fɔ ko ça va bon hali bi o bɛɛ de bɛ ka diya n ye ka taa fɛ n tɛna saliya ni mɔgɔ min fana e ɲininka sa i hakilina t'a la malarabu c'est vrai an bɛ ka taa trophée international sɔrɔ mais an kan ka mun de kɛ talancɛ minnu fana bɛ duguma olu fana bɛ se ka kɛ kalo yɛlɛ in cogo di e bolo an kan ka mun de fara an ka baara tɔw kan pour que don n'a natɔ la talancɛba minnu bɛ yen u kana
sanu ka talentueux o fana ka se ka dɛmɛ ka niveau sɔrɔ i n'a fɔ aw ɲɔgɔnna minnu bɛ sigidaw kɔnɔ na aw bɛ se ka dɛmɛ cogo di don n'a nataw la i hakilinata ye jumɛn pour que aw fana bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ. bon tel que ni y'a fɔ cogo min na i b'a dɔn hali ka dan concours ni fɛn ninnu ma olu bɛɛ ye pour que k'i ka talent dɔn ou bien pour que caman mɔgɔ bɛ se k'i ye cogo min na mais danaya t'a caman kɔnɔ bon o tɛ se k'a to i bɛ attirer ka don a la quoi i ma bon ne yɛrɛ pour moi ne bolo Mali dɔnkilida n'i yɛrɛ m'i banban k'i ka ko k'i yɛrɛ ye n'a danna cogo sugu dɔ la a tɛ kɛ quoi i ma parce que ne yɛrɛ bolo Mali dɔnkilida a bɛ yɔrɔ min na hali bi État mago tɛ Mali dɔnkilida ko la i ma ni mun ye mun k'a yɛrɛ dɔrɔn o de don normalement dɔnkilida man kan tɛ ka kɛ ten dɔnkilida sigilen don kun dɔ de kan wa bɛɛ ka ɲi k'o kun de dɔn an yɛrɛ rappeurs ci foyi t'an na ka actualité fɛn dɔrɔn i ma pour que an bɛ se ka fanu na sensibiliser cogo min na i ma bon hali o yɛrɛ fɛnɛ la c'est pour cela n kun ye freestyle dɔ labɛn Asimi kan ala ma mɛn bon n kun ye freestyle in labɛn n y'a f'i ye cogo min na n y'a yira n grand frère la i ma bon o ko ma ko n k'a kɛ projet complet parce que vraiment son y'ale toucher trop i ma mais a baara ma ban n bɛ fɛ k'ale bila après ka sɔrɔ an ka EP bila togo togo. ok merci beaucoup donc n'i y'a jateminɛ fana arapu fana ye fɛn dɔ e yɛrɛ y'a fɔ État tɛ k'i mago don a la kojugu fɛnw m'aw kun na aw kan cɛ a ka se k'o ɲɛfɔ mais n'u y'aw dɛmɛ fana aw b'a dɔn aw se niveau dɔ la o ma sigi ni wagati min parce que n'i y'a jateminɛ hali ni politique segu sera ou bien élection ni fɛnw sera rappeurs bɛ se ka stade ni yɔrɔ minnu fa n'i y'a da politicien wɛrɛ ma olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ se k'a fa u bɛ magɛrɛ aw la mais n'o banna fana u ka sira tɛ aw la est ce que yɔrɔ dɔw fana na aw fana tɛ boli nɔfɛ n'o wagati ni fɛnw sera ka taa son dɔ daw la fɛn na ou bien musique fana tɛ se ka kɛ n'i m'o olu ko sugu ninnu fana kɛ yan. bon i b'a sɔrɔ caman b'olu kɛ n'i y'a kunba ta k'a lajɛ dɛmɛbaga i ma bon sisan ni wari b'e kun n'a ye ne ja e bɛ se ka sɔn bɔ i la i ma n'a bɛ n kɔnɔ n'a bɛ n kunna k'i bɛ se ka ko kɛ pour que n'i y'o ko kɛ n fɛnɛ bɛ se ka dɔ kɛ n yɛrɛ cogo min na i ma bon komi ko bɛɛ ye politique de an bɛ se ka gɛrɛ olu kan exemple ta hali rappeur baw kan ni élection ni fɛnw bɛ ka se i b'a ye bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen kelen ta k'o fasa da a bɛɛ kun ye bɔfan de sinon a mɔgɔ ka di n ye ko faso ko do danaya mɔgɔ do o tɛ o ko bɛɛ ye wariko de i ma bon ne yɛrɛ n donna ka fasa da mɔgɔ la BSS Boubacar Sidiki Sangare i ma bon n yɛrɛ y'a f'i ye cogo min na Mali ko danaya t'a la avant que an ka projet bɔ an sera a fɛ yen vraiment n'a ma se ka ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ min b'a ka ko ɲɛma an ye projet bɛɛ yir'o la avant que an ka don studio la yɛrɛ i ma an donna studio la beatmaker ni fɛnw content na n'i ye nin wari sɔrɔ a kana dun kan to dɛ i ka na ni ka bɔ fɛn a bɛ tan mais ko tilara na kɛ dabiri son bɔra n'a ma ɲɔgɔnya son bɔra k'an ka son ci a ma an ye son ci a ma k'a ka yira cɛ la k'an ma se ka fɔ an ye n'an y'an wele appel tɛ ta k'an joli yɛrɛ tɛ fɔ an ye mais bon finalement ala ma se ka son bɛɛ réseaux sociaux kan i ma son in kɔni son in fit kɛ dɔɔni a bɛ n terikɛ caman kun mais n ma sɔn ka bɛɛ réseaux sociaux kan parce que a bɛ n kunna a kɛra baara fu de ye quoi danaya ma sɔrɔ a kɔnɔ c'est pour cela an fɛnɛ ma se ka ala bila réseaux sociaux foyi kan i ma ok bibi na ni mɔgɔ min ye ɲininka e ka base yɛrɛ seli jumɛn de e bɛ arabu genre jumɛn sugu jumɛn kɛ ka di i ka fanu yɛrɛ ma ou bien genre bɛɛ ka nɔgɔ yɛrɛ bolo bon genre bɛɛ ka nɔgɔ ne bolo mais n ka genre préféré yɛrɛ n bɛ tintin mun kan i yɛrɛ n ka son ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko n bɛ conseil yɛrɛ de kɛ n tɛ se ka son foyi bɔ ka sɔrɔ n ma conseil k'a la mais conseil yɛrɛ de ka di n ka son yɛrɛ fanba bɛɛ ye conseil de mais comme rappeur kuru bon rappeur vie ko bɛɛ n'a kuma de don son dɔw bɛ se ka na i tɛ se ka rapu kɛ k'a ban ko i ma son bɔ son min ma diya mɔgɔ ye ou bien son min ma digi mɔgɔ la i ma bon son bɛɛ n'a kɛcogo de don son dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn k'e ka nin fɔ la mais son dɔw bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ ɲuman na ko rappel tɛ mɔgɔ yɛrɛ mɛn parce que i b'i si kɛ son duman bɔ ni conseil bɔ la n'i nana hali manamana son kelen bɔ dɔrɔn o bɛ kɛ kuma ye ma et pourtant a dun bɛ bɛɛ kunna yan Mali rap n'i ye sɛbɛnkan fɔ i tɛ ye quoi bon o de bɛ caman bila manamana dɔnkilida ni manamana clip ni fɛn na o dɔrɔn de don. ok Epikino est ce que i ye son minnu bɔ son caman b'i bolo single ni fɛnw est ce que album EP ou bien mixtape dɔ b'i bolo min baaraw fana bɛ don n'a nataw la sira la. bon comme surprise ma lamɛn ma n bɛ ka EP de labɛn parce que n ye single bila n ye single dɔ bila samedi bon single yɛrɛ bɛ EP kɔnɔ mais an y'a joué yɔrɔ dɔ la vraiment son yɛrɛ mɔgɔw waati de quoi bɛɛ y'a demande kɛ donc an bɛ se ka nin bɔ a la k'a di mɔgɔ ma mais an bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ min ka ɲi nin donc an bɛ ka EP de labɛn. donc aw son bɔ EP la o tɛ EP fɛ bilen. o tɛ EP fɛ mais EP b'an cours EP yɛrɛ bɛ 90% na yɛrɛ a banna ka ban mais surtout. mais est ce que i tɔgɔ d'a ma fɔlɔ.
bon to ama to da ma folo wala o be surprise man klibu ba kono bon ko to ma kono wala me pere la sa me dum na ko bien rega basi be pere de gansa ame pere de gansa mais de la concert do ke sinu ou bien podium ou bien ni pe fana bana bina o ke dédicace di bon ni podium de ke sinu ni podium kelinge en plus ni concert ke ni concert kelinge mais EP concert na jugana be voilà EP re vraiment tatu mais faut concert ke parler la EP na yora da voilà nous ngam faut ko parce que femme EP ngono nyere de ba do mga tan tum nan sebe ok ni ajate mine ma fi ni diga na so iga EP fana na ni sinuwa do na featuring ka o be ni kelen ronde do bon EP na ni sinuwa tana featuring ya ni EP won ngabo sinuwa MC chama fena nga featuring EP ngabo won nga EP na nu chama featuring kala o lui reta bientôt do reta samedi prochain peace packing menen sen MC ma featuring nga EP la voilà moi fi ni voilà pour man ya déterminer pas mal d'artistes ou sinu mais est-ce que femini sinu rappeur ñoo ci ou bien fuy ni mi nga femme ari jaba ka ñoo non fuy tenen sen MC te wa donc da won artiste do bon artiste la sage toucher nous mi sage sona mais ina fo arangin fen non won tini fan fe sage abe do fan fe mais akon tini fan fe nenu be baraga no fe ne bu wuli nga show la be ne wuli ga show la donc ame janga show we no fe futi mais ka EP la utala no do tala e ba ala mais pour que fana mo décider ga du terme no be ba fana fen do ira e ga EP na dona na tola mo wasigile me ni talam yele ka sira ira mo la ka foku alsa ni bare damnedi voilà bon nega epinere amaga epinge ni baranyana anti faga featuring tigala wa absa epina ta featuring na gala mais ni mi fanga talent ere kaira sin wonna la ni ne be quoi parce que beba dogo ni ne be mais me faga fenore yera ça nga vision anga yita me faga yita différence do yita o cheka yira ni be faga nge quoi ka jar suga be kala quoi bo jar suga be kala mbisika be kala mbisika danyere wa fene mbisika nyere la bona quoi donc o jar de mbolo ka kala ni mtlalo la bon ma featuring do fene me surprise voilà ok problème pour itala donc ay la fana ire a fo ko mu chamangera iba fe ko mu ka bo a tuya la pour que o kuma mu fo o ka se ka ke o artiste woro fana kanu ali mu aw ko fe o lu ka se ka nimisi wasa tuya na parce que ni fon fora amadaw ma sen sans fait il va sur fond ni be se ngu bulu without supporti c'est vrai a fait te di avec trouver mu ta te di fanu ma awre de tado mais fanu fana ba bulu kuna on train de supporter vraiment a sera ka fendo sur mais anya yi o fe madama o ya kuma na na do chemai mais e bulu dona na tola est-ce que minu me ko organiser ou bien showbiz manu ka mu ke pour que malara pour talanche mu dumo ka sira yi sanfɛ o ka sira mali kuna wolo fan bɛɛ lajɛlen na e bolo kan ka mun fara o ka baro ka donna natɔ la pour que o fana bɛ se ka ye cogoya min na bon i bɛ concours fɛn fɛn mali la ne kɔni participer la fɛn fɛn la o fana ne ye fɛn fɛn assister k'a lajɛ ne b'a ye concours la vraiment malien bɛ mɔgɔ dɛmɛ concours la fan fɛ n'a y'a ka concours labɛn dɔrɔn n'a taara dɔrɔn ka taa sponsor bɛ mɔgɔ dɛmɛ quoi sponsor bɛ i dɛmɛ ballon concours de fan fɛ do n'a taara a b'a dɛmɛ concours u ka concours réalité sponsor ka fan fɛ a bɛ dungo juguya de fan fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn kelen na quoi i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ mais e yɛrɛ b'a ɲɛ bɛ fɛn dɔ la n'o tɛ an ka concours in na sponsor bɛ min di yɛrɛ concours la i yɛrɛ b'a dɔn u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ artiste in yɛrɛ u bɛ se ka artiste in kelen na bɔ yɛrɛ mais a tɛ kɛ ten u t'a taga sira fɛ corruption de do u b'a lajɛ k'u jogo falen ne ou bien ni min b'a dɔn k'olu jogo ka ɲi u b'a essayer ka mɔgɔ dɔw falen o la pour que u ka baara bɛ taga ɲɛfɛ parce que a dun n'i y'a dun k'a ban siɲɛ kelen o y'a bannen de mais n'i y'a kɛ hali n'i bɛ mɔgɔ gosi kana n'a gosi fo ka kule i b'a kɛ fɛɛrɛnin na quoi mais vraiment u ka concours u ka k'u jogo falen yɛrɛ a tagacogo man ɲi quoi hali ni u kɔkɔrɔdonbagaw ta ka ɲi i yɛrɛ b'a ye mun bɛ ka kɛ réalité ta wala défaut yɛrɛ de bɛ quoi a man ɲi yɛrɛ u tagacogo yɛrɛ de man ɲi quoi hali u bɛ artiste la décourager u ka baara la parce que i b'i yɛrɛ faga fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ kama n'a taara kɛ cogo dɔ la dɔrɔn i bɛ décourager u bɛ artiste ban artiste ma en plus u bɛ dɔw ta k'u ka artiste ka sɔrɔ olu tɛ artiste u bɛ titre dɔw yɛrɛ kɛ u ma se yɔrɔ min na u ka carrière bɛ jɔ parce que ne ye concours organiser dɔ ye k'a d'a ma ka sɔrɔ a ma se n'a ye titre la yɛrɛ kan a mana vinu daminɛ dɔrɔn ko fitinu daminɛ dɔrɔn a ka carrière bɛ jɔ wala concours kan ka concours kɛ a kɛcogo de la ka a kɛ a kɛcogo la min ye min ye u ka ko ye quoi comme an bɛɛ maliyɛn bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais u ka fɛn dɔ bɛ u ka fraternité ni badenya ni fɛn ninnu u k'olu bɔ a la quoi u k'an to an tugu la
uga bɛn kelen ma ka jogo ɲɛnamaw ɲini mun bɛ sariya dɔn mun bɛ membre jiri ɲɛnamaw ɲini beatmaker bɛɛ tɛ membre jiri dɛ ni bɛka beatmaker bɛɛ bɛ ka studio dayɛlɛ yɛrɛ sisan ka dɔw ta k'olu kɛ membre jiri t'a la u ka membre jiri ɲini mun yɛrɛ y'a kalan kɛ parce que dɔw bɛ yen olu ye studio kalan kɛ olu ma membre jiri kalan kɛ i bɛ se ka son ɲɛnama bɔ ani bɛ se ka fɛn o tɛ kelen ye quoi voilà donc n'u bɛ n'a ma ɲɛ kɔni k'a bɛ concours labɛn a ye membre jiri ɲɛnamaw ɲini a y'a ka concours sariyaw fɔ n'an bɛ don a la o kan tagalen ɲɛfɛ a kana n'a falen o de don o concours bɛ taga ɲɛfɛ wa fana a bɛ se ka nafa sɔrɔ o de la mais en tant que a ka yɛlɛma bolo a bɛ ka nɔnsiya ni fɛnw kɛ vraiment a daminɛ ka di mais a laban i yɛrɛ b'a dɔrɔn an bɛ boli boli lajɛ wa ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ don man di concours la bilen parce que min kɛra ne la a bɛ se ka hali ni concours tɔw ka di mais ni kɔni nin kɛcogo ma ne diya quoi. ok don n'a nataw la ka baara falen pour que tɔw fana bɛ se ka nimisi wasa. voilà pour que mɔgɔ bɛ nimisi wasa n'o tɛ o kɔni ka baara tagacogo ma ɲi. problème foyi t'a la ok Esmo voilà m'a fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ n'i b'a fɛ ka dɔ fara nin kan komi émission min ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la n'i b'a fɛ ka dɔ fara nin kan sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ ou bien ni hakilina min b'i yɛrɛ la. bon hakilina dɔwɛrɛ tɛ ne la a y'a fɔ cogo min na dɔrɔn de don mali concours ko mali dɔnkilila dɔrɔn tɛ quoi mali fɛn caman de don an ka yurugu bɔ a la an ka baara kɛ ni tilennenya ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na n'i bɛ concours organiser i ka ɲi ka membre de jury ɲɛnamaw de ta tel que beatmaker mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ rap domaine dɔn quoi mais a concours man kan tɛ ka ta ko n bilara membre de jury a la n terikɛ dɔgɔnin dɔ bɛ yen bɔ i nɛgɛnɛgɛnna k'i dɛn ko k'a d'o ma diyagoya ou bien dɔ ye wari di a y'a fɔ cogo min na n'i bɛ seere a ka ɲi ka d'i ma wa n'i bɛ fɛn mérité dɔrɔn ka d'i ma n'i e tɛ se ni e nɛgɛnna k'a d'e ma ni tagalen ɲɛfɛ i bɛ dɛsɛ mais ni bɛɛ y'a dɔn i la k'a fɔ k'i bɛ se dɛsɛ t'o kɔfɛ quoi toujours i bɛ courage ka t'o fɛ dɛ est-ce que bɛ ka o dɔrɔn de don bon u b'a lajɛ dɔrɔn u bɛ ko bɛɛ yɛlɛma mais an ka komi an yɛrɛ rappeurs ye hali n'an m'an da tu dɔ wɛrɛ la dɔnkili kɔni a misɛn ka ca a sɛgɛn barika ka bon yɛrɛ yɛrɛ de walayi bon yɛlɛma ka don kow la dɔrɔn c'est mieux mais projet laban min b'i bolo n'i bɛ se k'i da mɔgɔ olu fana na pour que sɔnni an ka bɔ. bon projet laban min bɛ n bolo i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na bon n bɛ concert ko boliboli de la donc n mago bɛ sponsor yɛrɛ de la i ma n mago bɛ dɛmɛbagaw yɛrɛ de la concert ko in na i ma bon ni EP mais comme déjà EP kɛra ka ban bon n bolo gɛlɛya yɔrɔ t'o la bilen quoi mais n bɛ n base concert ko yɔrɔ in de kan. don n'a nataw la EP fana bɛna bila. voilà ni EP bilara dɔrɔn concert bɛ kɛ mais ni concert ko bɛ assuré la n bɛ se ka dan yɛrɛ la ka EP bila mais o dɔrɔn de don n mago bɛ sponsor yɛrɛ la mun bɛ se k'an dɛmɛ pour que n ka concert in kɛ ka ɲɛ cogo min na quoi pour que fɛnɛ n'a tɔgɔ bɛ bɔ mais an mago b'o dɔrɔn de la. ok merci donc émission fana na artiste mana na o fana tɛ bɔ freestyle dɔ min mana diya yɛrɛ i b'o kɛ o kɛra émission kuncɛ quoi. freestyle ok. an bɛɛ de kan ka bɔ ka fara age kan parce que boloden kelen tɛ bɛlɛ ta yeah. ko f'u ka faamuya n ka jamana ka yan ni dɔ ka bamasa dɔgɔnan tɛna ja yeah. jamana kow ka ca iye jamana kow ka ca iye jamana kow ka ca iye jamana kow ka ca faso ko de do u yɛrɛ ko de do yeah. bɛɛ ni seko do donc saka ban de do yeah. nazarata a mago t'i la nafa t'i la yeah. makɔrɔnta jɔnya in tile banna yeah. ami kɔ asimi baara dɔrɔn ami kɔ asimi dusu b'i la dusu b'i la asimi ami kɔ asimi jamana nako dɔ bɛ bɛn kɔ dɔ tɛ bɛn kɔ tɔrɔmu de do bɛnkan ka kɛ jagoya de do anw bɛ ɲɔgɔn bolo minnu nana k'u bɛ faso kɔ jamana jugu minnu bɛ k'u den ka juguman fɔ ye jamana min na dɔ bɛ fɔ ɲɛma ma i kɔ mun de do bolo di ɲɔgɔn ma bɛn de do fara ɲɔgɔn kan tin de do n'o tɛ foyi tɛ yɛrɛ k'i sigi i ka lajɛ age bɛ baara la mɛ kow ka ca mais. ok Fɔba Talla merci beaucoup c'est très bon a sɔn da an ka jamana tigi la furancɛ fanga n'o ye Asimi Goyita ye ça aussi ça fait partie de votre boulot aussi donc an b'a fɔ courage min yɛrɛ la i k'i jija don n'a nataw la ɲinifɔ min kɛ sɔrɔ fɛnw ye quoi merci beaucoup donc Apikino folikan laban en même temps ni kumakan laban b'i bolo fana ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma sɔnni don n'a nataw cɛ tuguni parce que n b'a dɔn fɛn caman bɛ yen an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau fana sanfɛ. donc folikan laban min ne fɛ fɔlɔ ne bɛ actually media fɔ fɔlɔ vraiment n'olu fana tɛ an hakilinataw tɛ dɔn parce que i sigilen don n'i ta ye donc f'i ka ko dɔ de kɛ ou bien fɔ
sababu dɔ de ka se ka na i hakilinata bɛ se ka dɔn mɔgɔ fɛ parce que halisa ni ma concours fɛn ninnu a ko ka ca camanba de tun b'an kɔnɔ a tɛ se ka fɔ quoi ne yɛrɛ ko n bɛna son dɔ bɔ ka nɛni ni fɛnw kɛ mais n ka staff ko n k'olu to yen donc vraiment a y'a sɔrɔ voilà plateau sababuya la olu bɛɛ bɛ dɔn ani degun man kan vraiment ça va ne kɔni fɛ yen fɔlɔ ça va mais n ka staff kɔni n ka fɛn bɛɛ n ka staff ne ka fɛn bɛɛ n ka staff de hali n ka forfait n ka fɛn bɛɛ so t'a la a bɛɛ staff dɔrɔn de wala mais halisa mɔgɔ bɛ dɛmɛ baga la u bɛ k'an dɛmɛ mais dan dɔ fana bɛɛ n'a dan de don quoi wala olu yɛrɛ b'a dɔn an mago bɛ fɛn dɔ la mais actuellement o tɛ se ka kɛ donc an mago bɛ dɛmɛ ni fɛn caman na quoi donc o kumakan de b'an fɛ yen dɔrɔn ayiwa. ani EP fana bɛ sira la. wa EP bɛ sira la Manu b'u labɛn dɛ wa so ɲɛnamaw labɛn ka fɛnw labɛn n'o tɛ n bɛ ka na dɛ. ok voilà EP bɛ ka na dɛ. donc an b'i yɛrɛ fana fo donc n y'a fɔ cogoya min na émission bɛ kuncɛ ni freestyle dɔ ye. freestyle fitinin ka di yɛrɛ voilà i bɛ freestyle dɔ kɛ. sɛgɛmɛ bɛɛ la tiɲɛna taara ma kɛ cogo min i b'i k'i jigi da mun kɔ ta dɔ bɛ taga min a gannen dɔw bɛɛ da la bɛ n'a fɔ ko taga min o na. na 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 fanta ma fɛn kɛ ala la fama ma fɛn d'a ma cɛ se t'anw ye ye fanta ka fɛn bɛɛ i faut pas ye ye fanta tɛ jate bilen i bolo ti kɔsɔrɔ i tɛ jate bilen oh no no i jija ka bɛɛ ku don min nale cɛ ka ni da fanta bɛ b'i bolo sɔrɔ a bɛ jɔrɔ mun na sini ta se b'i balima dɔ ye mɛ o t'i dɛmɛ fɔ wali ta i bɛ se k'i jija i ka dɔ kɛ du ta don min nale i b'i yɛrɛ ta kana jɔ yɛrɛ labɛn n'i da ka tɔnɔ bɛ bara bɛɛ la ka n'i da kana siri mɔgɔ la cɔ tɛ laban ni fɛn min se t'i ye o karabali bɛ na ni cɛnni kana sigi k'i bolo fila da sen ka wele k'i ta ɲini ni fɛn t'i kun i b'a bɛɛ kunbɛn o t'i kɛ fugari k'i yɛrɛ kɛ cɛ ka nɔ bɔ ko la o de b'i kɛ cɛfari i t'a ɲini jamais i tɛ ɲani cɛfari i cɛsiri jamais i tɛ ɲani cɛfari i t'a ɲini jamais i tɛ ɲani oh 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 hey i bɛ ko caman kɛ i seko tɛ min na ka baara caman kɛ wari bɛ min na i ka papa n'i ka mama bɛɛ de jigi b'i kan a jɔrɔ b'i la n'i ka hɛrɛ bɛ na k'u ɲɛna ala kusɔ si ja ni kɛnɛya la fantan ka foyi dun tɛ garanti la ni fɛn t'i kun foyi dun tɛ sara e la wa tɔgɔ ɲuman foyi dun tɛ da i la jija don dɔ la o bɛɛ bɛ na siri e la o don na i bɛ se ka ko ninnu kɛ cogoya la. Yeah, donc ok, non, super, c'est très bon. Non, quand on reçoit le déplacement na kana plateau sans faire. Donc, ma fa yana ka fo alsa émission plateau fana ko ma ka disposition na donc ma do be baram na dona na to la no kila ka nyoga sur plateau fana sans faire. Quand on reçoit le déplacement na ka bo fo sinu kana la fiamu esmu kana plateau sans do nga foli be awere. Ouais, bon, on rega foli be Actel Media. Alsa ala ka bolu ma ka bara. Non, nga foli be sinu be. Non, faut pas la. Nga segare, banga segare. Aw de ka ma fanu ma kono ta dɔn. Faut pas faire la ka bara mi ka se ka yira mɔgɔw la donc kɛ kun fana do parce que ala yɛrɛ fana fɔ sa fɛn dɔ bɛ a b'a bɔ album ni EP kɔnɔ a bɛ faamuya mais n'aw donna plateau la fɛn dɔ b'a kɔnɔ olu se ka fɔ musique kɔnɔ mais i bɛ se k'a fɔ à travers l'émission donc an ka foli bɛ aw yɛrɛ donc a fɔ an ɲɛna nin wagati n'a kun sɔgɔlen ma ka émission mandi la n'o ye émission Faso Rap ye ka wele bila Esmo Bega ma ka bɔ Lafiyabugu C4 la en même temps et puis Kino ka bɔ Seno C6 la olu de nana bi wulada in na fɛn minnu b'an bolo an ka se k'o poser kunna o ka se k'o ɲɛfɔ aw minnu fana bɛ ka layi nin wagati in na pour que aw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la o de kama kuma bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ Faso Rap sigikun ye k'a daminɛ Kayi fɔ Tawudeni rappeur mana kɛ fan o fan u kana plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ fɛn mun kɔnɔ u ka se ka ɲɛfɔ en même temps u fila bɛɛ bɛ ka EP dɔ préparer en même temps concert fana b'u bolo n y'a fɔ a ɲɛna a ka ninnu suit don n'a natɔ la aw tɛ fɔ aw jigikɔrɔ aw yɛrɛ y'a ye o ye fɛn minnu fɔ émission kɔnɔ freestyle kun na o ye fɛn minnu fana fɔ a kɔrɔ n b'a dɔn a y'a bɛɛ dun k'a fɔ a ɲɛna a kana ɲinɛ an ka bɔlɔlɔsɔrɔ sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actel Media YouTube Actel Media ani an ka site web www.actelmedia.net aw mago bɛ information fɛn fana a b'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ émission Faso Rap la Actel Media sanfɛ.